guys, welcome back to my channel. In this video, I am going to tell you about procedure text. Previously, please prepare yourself. Prepare your book, your pen, in everything. Take a note in everything little thing you get wrong. So, are you ready to study with me? Okay. Teman-teman, pernahkah mencoba membuat kue? Dan pastinya, teman-teman pernah mengambil gambar dengan kamera handphone? Nah, kedua hal tadi pasti disertai dengan langkah-langkah yang harus dilakukan atau yang disebut dengan procedure. So, in this video, we will learn procedure text. What is procedure text? Procedure text is a text that explains, informs, or helps the reader on how to make or use something. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan, menginformasikan, atau membantu pembaca tentang cara membuat atau menggunakan sesuatu. Procedure text is divided into two, recipe and manual. First, recipe of procedure text, for example, how to make avocado juice. Recipe of procedure text are: recipe is one of the common procedural texts, and a recipe is a list of ingredients and set of instructions that tell you how to cook something. Resep merupakan salah satu teks prosedur yang umum, dan resep adalah daftar bahan dan serangkaian instruksi yang memberitahu cara membuat atau memasak sesuatu. They are generic structure of recipe. Kita bisa lihat dari contoh berikut. First, aim or goal. How to make Oreo milkshake. Second, ingredients. And the last one, steps or methods. Mari kita pahami struktur bagian teks prosedur resep. First, goal or aim. This text contains about purpose, how to make something. Teks ini berisi tentang tujuan bagaimana membuat sesuatu. Biasanya terdapat dalam judul teks. Second, ingredients. List the necessary tools and ingredients. Bagian ini mencantumkan daftar alat dan bahan yang dibutuhkan. And the last one, steps or method. Present the sequential instruction to achieve the desired outcome. Teks ini berisi tentang menyajikan instruksi berurutan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pada bagian ini berisi tentang langkah-langkah membuat sesuatu. Language features of recipe are: using simple present tense, using command or imperative sentences, using adverbial of sequence or using temporal adjective, using adverbial phrases to explain, to express detail of time. Kita lihat kembali contoh teks how to make Oreo milkshake. Simple present tense and command or imperative sentences. There are crush, add, blend, pour. Adverbial of sequence. They are first, then, after that, finally. Adverb of time to express detail of time.
example 3 minutes. So, the purpose of recipe procedure text is it is used to describe how something is made in sequenced step. Jadi, tujuan teks prosedur resep adalah digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana sesuatu dibuat dalam langkah-langkah berurutan. Next, continue. Second type, manual procedure text. For example, how to operate the computer. What is manual of procedure text? Manual of procedure text are explanation about how something. It is a pamphlet or book that contains. And last, should be done in sequenced steps. Teks prosedur manual adalah sebuah teks berbentuk pamflet atau buku teks panduan yang berisi langkah kerja membuat sesuatu secara berurutan. There are 3 generic structure of manual procedure text. Kita bisa lihat dari contoh berikut. First, aim or goal. How to operate television. Second, materials. And the last one, steps or instruction. Berbeda dengan teks prosedur resep, generic structures of manual procedure text are: first, aim or goal. It contains the purpose to do or operate something. Berisikan tentang untuk melakukan atau mengoperasikan sesuatu. Second, materials. It describes the tools we need to do, make or operate something. Bagian ini menjelaskan alat-alat yang kita perlukan untuk melakukan atau mengoperasikan sesuatu. The last generic structure is instruction. This part describes the set of instruction. Bagian ini menjelaskan instruksi melakukan sesuatu. Language features of manual procedure text are using simple present tense, using adverbial of sequence or using temporal adjective, using command or imperative sentence. Kita lihat kembali contoh teks how to operate television. Simple present tense add command or imperative sentences. For example, plug, press, wait, choose, set, turn off. Adverbial of sequence. For example, after that, last. So, the purpose of manual procedure text is it is used to describe how something is done in sequenced steps. Jadi, tujuan teks prosedur manual adalah menjelaskan bagaimana sesuatu dilakukan dalam langkah-langkah yang berurutan. Ada beberapa kosakata yang sering muncul di dalam teks prosedur. Boil, put, cut, mix, pour, slice, blend, press, turn on, fry, peel, wash, heat, chop. Agar semakin paham, mari kita perhatikan contoh teks prosedur berikut. There is question. The text tell us about what is the correct answer. Soal ini menanyakan isi teks. Untuk menjawab soal ini, kita hanya perlu perhatikan goal or aims. Biasanya ini menjadi judul teks. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Methods of making simple creamy coffee. Next question. What should you need to do first? What is the best answer? Soal ini menanyakan apa yang seharusnya kamu lakukan terlebih dahulu. Kita lihat contoh teks berikut. Yang terlebih dahulu dilakukan adalah
plug the iron cable into an electricity socket and wait until the iron get warmer. Mengapa menjawab ini? Karena kata prepare di awal teks tidak terdapat di dalam jawaban. Maka jawabannya adalah B. Nah, sampai di sini pasti sudah paham dan bisa membedakan teks prosedur resep dan manual. Recipe, how to make something, especially in cooking. Manual, how to do or operate something in generally. It's about my video. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Keep practicing in English. Keep shining. Dan tetap menginspirasi buat semua orang. Thank you for watching. See you next on my video. Bye-bye.